Ang aton ebanghelyo para han Domingo han pagsakahalangit han Ginoo Hesukristo han tuig sumalakan San Mateo kapitulo 28 versikulo 16 ngadto hiton 20. Kinaadto ha Galilea an 11 nga mga tinud-an a bukid nga ginpakadtuan haira ni Jesus. Han pakakita nira iya ginsimba hiya nira bisan kung may ada haira nagruhaduha. Hinarani Jesus nga ginsiring hira, iginhatag haakon nga tanan nga gahom halangit nga hatuna. Sanglit pakadto kamo nga tanan nga katawhan, habugos nga kalibutan nga himuan niyo hira nga akon mga tinun-an. Bunyag hira hangaran han Amay, nganhan Anak, nganhan Espiritu Santo. Ngan tudto ihira hinpagtuman nga tanan nga akon iginsugo ha iyo. Ngan hinumdumi, dayuday, maupod ako ha iyo, ang tanan nga katuigan, tubtub katapos han kalibutan. Kabutuan, ang maupay nga sumat, han atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Baraan nga takna, ha atong nga tanan, baraan nga panahon, nga kita nagasalinurog, han pagsakahalangit han Ginoo Hesukristo. Marang pamumay ako hantuging kakilala nga Meksikano nga an iagod ngaran, ana akong pagpakyan kay ano an imo ngaran, iya ngaran Ascension Garcia. Ano bang hiton kay yan na Ascension Sunday, inin para aton nagiging ordinaryo na nga parte hitaton bokabularyo iton asenso. May nani tao nga napro-promote o nag-uupay itong kamutangan na sing kita ay asenso hiya. So para aton nakakaintindi kita nga iton pagsakahalangit ang Ginoo Hesukristo, amo ang pagbayaw ha iya ngadto kahitasan. Ngan angay siguro kita mamalandong kung ano ang karuhig singon hini. An una ginpapahinom aton ngan aton simbahan. Di da pala iton opening prayer, iton siyahan nga pag-ampo iton misa, iniyan ang adlaw, nasa rin nga nangangaroan singbahan nga tambuligan kitahan Ginoo basi dungang kita iya, maging kausa kita iya pag sulod han bag-o nga pagtuwa o new creation. So karoy sigon nga ang pagsakalangit ang Ginoo Hesukristo usa iton nga bag-o nga pagtuha kay upod ni Jesus ang aton tawhanon nga kinaiyahan iya pagbalik ngadto ha langit. Kung sugad di Jesus nga adto ha langit, upod na ang aton tawhanon nga kinaiya, may da niya lawas nga tawhanon. Ang kakaiban la kay iton iya lawas nga tawhanon na banhaw ti ka nga mga minatay nga diri nangahaw mamamatay. Kan pulong pa man ni San Pablo hadto nagiging lawas nga espirituhanon. Waray nakamatayon, Nalada iya an natanan kagahom. An pulungan ni Jesus ay inigin koan, igin sumatan iya mga tinud-an, igin hatag haakon ang natanan kagahom halangit ngan hatuna. Sa inan ungod nga pag-asensyon niya nga an iya pagka-Dios, an iya pagkaanak kan Dios, mas nagiging mapawa, kay diri karuig sin nga hadto waray niya hini, pero labi na gud iya pagsakahalangit mas nagiging mahayag na ang atong pagkilala andinhan iya Dios na kinaiya mas linamrag ang atong pagkilala nga ada iya an nga tanan nga gahom ang langit nga natuna. Pero ini nga butang nagpapahinumdum gihapon na ato ang iya mga tugon. Ang iya mga tugon siyahan nga maghimo kita yung mga tinunan han nga tanan nga kanasuran. Sa ini nga pahinomdom atong kon kay nga ang simbahan ang tawag Katoliko. Kay itong Katoliko ti kang itong Grego nga Katolikos karoy singon universal o parahan nga tanan nga mga tao, para nga tanan nga mga tao nga tanan nga kanasuran. Kay no Jesus mismo, nagsusumata atong nga himuon nga iya mga tinunan nga tanan nga kanasuran. So ang magiging resulta hini amo ang simbahan na Katoliko. Katapos ano ang angay natong buhat ang basa initabo nasa niya bunyagi ni huira hangaran han Amay ug han Anak ug han Espiritu Santo. Take note nasa ni Jesus
hangaran han Amay, Anak ug Espiritu Santo diri ha mangangaran. Kay karon singon nini iging papainom dumaaton ni Jesus nga uusal ang Dios, no? Hangaran ang Dios ang mga kaiton ngaran pinulungan ngan hunang-hunang Hebreo, iton ngaran nangahugan iton nga an self, an kalugaringon. Hinusa nga Dios o tao. So kareng singon an paging kalugaringon ng Dios usala, no? Usala ang kalugaringon ng Dios, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Usala ang kinaiya nga Dios noon, no? Nagkakauro sa dihen Dios noon ang kinaiya, kundi magkalain-lain nga persona, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Nangangulugan ini, kandi dayton bunyag nahingagad akitahan, nagaging kausa kitahan Dios nga Amay, Anak ug Espiritu Santo, uusa kundi tutulo ka persona. Karug singon ini, nagiging bulig liwat kitahin uusa nga komunidad. Pero magkalain-lain kita nga mga persona, magkalain-lain kita nga mga tao, kundi nagiging kausa kita, didahan uusala nga Dios. So asa ini itong kinaiya itong simbahan. Nga nasiring Jesus, basi ini matuman good, tutdo ini yung hirap pagtuman, nga tanan nga ako niging sugo ha iyo. So diri ila pagtutdo nga hapulong, pero siyahan iton nga balitang, siyahan iton nga pitad, magtutudlo kita pulong, may mga catechesis nga ginbubuhatan simbahan. Pero diri la pulong, nasa yung pagtuman, karog singon iton atong pagtutdo, pinaagiliwatan atong kinabuhi. Kay pulong pamani ni San Francisco de Assis, perme, dayuday, pagpasamo kan maupay nga sumat, gamit hinpulong kung kinahanglan. Karong singon, most of the time, kinahanglan atong kinabuhi, ang atong nagpapakita. Kinabuhi nga nagsusunod, nga nagtutuman ng Ebanghelyo. Katapusan, nasa rin Jesus nga, kaupod ako niyo, dayuday, nga dayuday, kaupod ako niyo, tugtuba katapos ang kalibutan. Ano biging papahinumdum ni aton? Nga, ipapahinumdum aton nga ito, siyahan nga bahinhan, Ebanghelyo ni San Mateo, amuan kahimo nga tao, han anak han Diyos, pagtawag nga Emmanuel. Karuig singon nito ni Emmanuel, ang Diyos ani ha aton. No? Kung sugad, ang pagsakan ni Jesus sa langit, diri pagbaya ha aton, kundi, pagbaguhan ni presensya, pinaagihan Espiritu Santo. Diyos sa mga makagarahom, tudlo igad kami hin pagkarawat, han ka makaaramdok haning pagsakahalangit, na labi na gunan amon mga katungdaan nga nakikang ini, basi mabago ang kalibutan, pilagi ka ni Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.